मो आदर्श विद्यालय यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। वीडियोटी भल लगे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज आम इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 7 हनीकॉम्ब बहिर तृतीय चैप्टर गोपाल एंड द हिल्सा फिश पढ़ा। तो चैप्टरटा आरंभ करवा। इट वाज द सीजन फॉर हिल्सा फिश। यही समय थिला हिल्सा फिश समय, माने यही समय हिल्सा फिशटा बहुत परिमाण में मिलता। तो यह कहुई ऋतुटा थिला हिल्सा फिश ऋतु। फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। और माछुरिया मैंने हिल्सा फिश छड़ा अन्य कौन जिनिस चिंता करूँ। फिश मंगर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। और जो मैंने माछ बिक्री करती से मैंने हिल्सा फिश छड़ा अन्य कौन जिनिस बिक्री करूँ। कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे। आउ से मैंने कहते जे आसतु आ हिल्सा फिश किणतु, आज हिल्सा फिश रेटटा कमी जाइए। हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। और जे मैंने घरे रोते से हिल्सा फिश छड़ा अन्य कौन जिनिस बाबद कथा हो नी। तो जड़े कहूँ देख, हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा। तुम्हें से हिल्सा माछपाई केते टंका देछ, केते टंका देकी से हिल्सा माछटा किणीछ। यू वुड नॉट बिलीव इट इफ आई टोल्ड यू। मुझे तुमको कहबी तार रेटटा तुम्हें विश्वास करबनी। एंड इन द पैलेस टू द कोर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। आ दरबार रे मध्य, राज दरबार रे मध्य जो दरबारी माने थिले समस्ते हिल्सा फिश छड़ा अन्य कौन जिनिस बाबद कथा हेउनथिले। योर मैजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वाज। आउ जड़े कहूँ जे राजा को, राजा आपण देखा कथा जे मु आज केते बड़ हिल्सा गोटे धरी। एटा थिला बहुत बड़ बोलिके हाथ को तार साइज रे देखौची, हिल्सार साइजटा बताऊँ। स्टॉप इट, आर यू कोटियर और ए फिशरमैन। राजा कहते बंद कर से कथा सब, तुम दरबारे ना माछुरिया, सेमती कहते अन्य समस्त को दरबार। द कोटियर फील साइलेंट विथ डाउनकास्ट आईज। द किंग फेल्ट गिल्टी। तो जितेबाला दरबारी मैंने से कथा शुणिकी मुंड तलक करदे आ चुप रहीगले, से राजा टिके कौन गिल्टी अनुभव कले, निजक दोषी अनुभव कले। आई एम सॉरी आई लॉस्ट माय टेम्पर। राजा कहते जे मत क्षमा कर दियो, मोर टिके रागी जाइथिले। इट इज द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। एटा हेउची हिल्सा फिश ऋतु, आउ किछि मध्य नुहे। नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश। आउ गोपाल मध्य अन्य लोकों को हिल्सा फिश छड़ा अन्य कौन कथा हेबारे अटके पारिबो नहीं। नॉट इवन फॉर 5 मिनिट्स। से 5 मिनिट पर्यंत मध्य काहाको अटके पारिबोनी हिल्सा फिश कथा कहिबारे। ओह आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी। तो गोपाल कहूँ जे हाँ मु भावुचे जे मु एटा करि पारिबी महाभाग बोलिकी कहूँ। गोपाल राजा को कहूँ, देन लेट मी सी यू बाय ए ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू ए वर्ड अबाउट इट। ताहले ठीक अच्छे, तुम्हें गोटे बड़ हिल्सा फिशटे किणव, हिल्सा माछटे किणव आ राज दरबार को आसब, किंतु तुमको बाटर कहीं हिल्सा फिश बाबद गोटे भी कथा पचार कथा नुहे। एमती राजा कहले गोपाल को। तो गोपाल कहूँ आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। ठीक अच्छे, मुझे आपण चैलेंजटा स्वीकार करुच्ची बोलिकी से गोपालटा राजा को कहला। ए फ्यू डेज लेटर, किछि दिन पर, व्हाई इज योर फेस हाफ सेवन। गोपाल स्त्री कहूँ साइड रे जे तुम्हें कहीं तुम मुहटा को अधा शेप करिकी अधा दाढ़ी करिकी छाड़ी देछ। आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय ए फिश। मु रेडी होची, मु टिके ड्रेसिंग होची हिल्सा फिश किणी जीवा पई बोलिकी गोपाल ता स्त्री को कहले। व्हाट्स द मैटर विथ यू। तुम सहित कौन होची आज। व्हाई आर यू स्मियरिंग योर सेल्फ विथ ऐश। गोपाल स्त्री कहूँ जे तुम्हें कहीं आज खार माखुच, तुमको कौन होची आज। तो गोपाल कहूँ आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय ए हिल्सा फिश। अरे मु तुमको कहली तो मु जाऊँगी हिल्सा फिश किणवाई, से टिके रेडी होची बोलिकी गोपाल ता स्त्री को कहला। लिसन टू मी प्लीज, यू कैंट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स। व्हाट आर यू अप टू। अरे मो कथा टिके शुण, दयाकोरी मो कथा टिके शुण। तुम एमती छिंडा कतरा लुगा पिंधिकी बाहर को जाओ ना, तुमको कौन होइछि आज बोलिकी गोपाल स्त्री कहूँ। हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू
woman, I am out to buy a huge hilsa fish. ଆରେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ତତେ କେତେ ଥର କହିବି ମୁଁ ପରା ଯାଉଛି ବାହାରକୁ ଗୋଟିଏ ହିଲ୍ସା ଫିସ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଗୋପାଳ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଇଟ୍ସ ହ୍ୟାପେନ୍ ଟୁ ହିମ୍, ହି ଇଜ୍ ଗନ୍ ମ୍ୟାଡ୍। କ'ଣ ହୋଇଛି ତାଙ୍କୁ, ସେ ଆଜି ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ବୋଲିକି ଗୋପାଳର ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବୁଛି। ଗୋପାଲ bought the hilsa fish and started walking towards the palace. ତାପରେ ଗୋପାଳଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ହିଲ୍ସା ଫିସ୍ଟା କିଣିଲା ଆଉ ରାଜଦରବାର ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ମଦର ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମ୍ୟାନ୍, ଇଜଣ୍ଟ ହି କମିକାଲ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟା କହୁଛି, ମା ସେ ଲୋକକୁ ଦେଖ ତ କେତେ ହସକୁରା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଥଟ୍ଟା ମଜାଳିଆ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲିକି କହୁଛି। ହି ମଷ୍ଟ ବି ଏ ମ୍ୟାଡ୍ ମ୍ୟାନ୍। ତାପରେ ବାଟରେ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପାଗଳ ହୋଇଥିବ। ହସ୍, ଆଇ ଥିଙ୍କ ହି ଇଜ୍ ଏ ମ୍ୟାଷ୍ଟିକ୍। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ପୁରାପୁରି ଗୋଟେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛି। ହ୍ୱେନ୍ ଗୋପାଲ ରିଚ୍ଡ ଦ କୋର୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲା, ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ, ଗୋଟିଏ ଦରବାରର କର୍ମଚାରୀ କହୁଛି ଯେ କ'ଣ ତୁମକୁ ଦରକାର। ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସି ଦ କିଙ୍ଗ, ଗୋପାଳ କହୁଛି ମୁଁ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ୟୁ କ୍ୟାଣ୍ଟ ସି ଦ କିଙ୍ଗ, ତୁମେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗେଟ୍ ଆୱେ ୱିଥ୍ ୟୁ, ତୁମେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ ବୋଲିକି ସେ ଦରବାର ରକ୍ଷକଟା କହିଲା। ଗୋପାଲ ବିଗେନ୍ ଟୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗ ଲାଉଡଲି। ତାପରେ ଗୋପାଳଟା ବହୁତ ଜୋର ଜୋରରେ ଗାଇବାକୁ ଏବଂ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଇନସାଇଡ୍ ଦ ପ୍ୟାଲେସ୍, ଦରବାର ଭିତରେ, ରାଜାଙ୍କ ଦରବାର ଭିତରେ। ଦ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ କ୍ରେଜି, ଲୋକମାନେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଲୋକଟା ପାଗଳଟା ବୋଧେ। ଥ୍ରୋ ହିମ୍ ଆଉଟ୍ ଆଟ୍ ୱାନ୍ସ, ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ। ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସି ଦ କିଙ୍ଗ, ଲେଟ୍ ମି ଇନ୍। ତାପରେ ଗୋପାଳର ଭଏସ୍ଟା ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଭୁଛି ଯେ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋତେ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ କରିଦିଅ। ତାପରେ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଟୁ ମି ଆଟ୍ ୱାନ୍ସ, ଯାଅ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେ ଲୋକଟାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣି ଆସ। ୟେସ୍ ୟୋର୍ ମାଜେଷ୍ଟି ବୋଲିକି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ କହୁଛି ରାଜାଙ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଣି ଆସୁଛି ବୋଲିକି ଜଣେ କହୁଛି। ଗୋପାଲ ୱାଜ୍ ବ୍ରଟ୍ ବିଫୋର୍ ଦ କିଙ୍ଗ, ତାପରେ ଗୋପାଲକୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଣାଗଲା। ଇଟ୍ସ ଗୋପାଲ, ତାପରେ ଜଣେ ଦରବାରୀ କହୁଛି ଯେ ଆରେ ଏଇଟା ତ ଗୋପାଲ ହେ। ଦ ମ୍ୟାନ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ଲଷ୍ଟ ହିଜ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି ଯେ ସେ ଲୋକଟା ତାର ବୁଦ୍ଧି ବଣା ହୋଇଯାଇଛି। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଇଟ୍ସ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ କ୍ରେଜି ଜୋକ୍ସ, ତାପରେ ଜଣେ କହୁଛି ଯେ ଏଇଟା ବୋଧେ ତାର ସେ ପାଗଲ ପଣିଆ ଜୋକ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଜୋକ୍ ହେ ବୋଲିକି ଆଉ ଜଣେ ଦରବାରୀ କହୁଛି। ଅଲ୍ ରାଇଟ୍ ଗୋପାଲ, ଆଉଟ୍ ୱିଥ୍ ଇଟ୍। ହ୍ୱାଇ ଆର୍ ୟୁ ଡ୍ରେସ୍ଡ ଅପ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ରେଡିକୁଲସ୍ ଫ୍ୟାସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି ଗୋପାଲ, ଏବେ କହ ଯେ ତମେ ଏମିତି ଭାବରେ କାହିଁକି ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛ, ଏମିତି ଖରାପ ଭାବରେ କାହିଁକି ସଜ୍ଜିତ ହୋଇକି ଆସିଛ ବୋଲିକି ଗୋପାଳ ରାଜାକୁ ପଚାରିଲେ। ୟୋର୍ ମାଜେଷ୍ଟି, ୟୁ ସିମ୍ ଟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଫରଗଟେନ୍ ସମଥିଙ୍ଗ। ହେ ରାଜା, ବୋଧହୁଏ ତମେ ଭୁଲି ଯାଇଛ ଯେ ତମେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ମୋତେ କହିଥିଲ। ଫରଗଟେନ୍ ସମଥିଙ୍ଗ, ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲି ଯାଇଛି ବୋଲିକି ରାଜା ଭାବୁଛନ୍ତି। ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜଲି ଏନଫ୍ ନୋ ୱାନ୍ ସିମ୍ସ ଟୁ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ହିଲ୍ସା ଫିସ୍ ଟୁଡେ। ଆରେ ଆଜି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆଜି କେହି ମଧ୍ୟ ହିଲ୍ସା ଫିସ୍ ଉପରେ ସେତେଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ନୁହନ୍ତି। ଫ୍ରମ୍ ଦ ମାର୍କେଟ ଟୁ ଦ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ କୋର୍ଟ ନଟ୍ ଏ ସୋଲ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ସ୍ପୋକେନ୍ ଏ ୱାର୍ଡ ଆବାଉଟ୍ ହିଲ୍ସା ଫିସ୍। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବଜାରରୁ ପ୍ୟାଲେସ୍କୁ ଆସିଲି ବାଟରେ ଏବଂ ଏଇ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ହେଲେ ଲୋକ କେହି ମଧ୍ୟ ହିଲ୍ସା ଫିସ୍ ବାବଦରେ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଗୋପାଳ କହିଲେ। ଓନ୍ଲି ଦେନ୍ ଡିଡ୍ ଦ କିଙ୍ଗ ରିମେମ୍ବର ଦ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଥ୍ରୋନ୍ ଟୁ ଗୋପାଲ। ଆଉ ତାପରେ ଯାଇ ରାଜାଟା ଗୋପାଳକୁ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଥିଲେ ସେ ବାବଦରେ ମନେ ପକାଇଲେ। ହା ହା, ୱେଲ୍ ଗୋପାଲ, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ। ତାପରେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ। ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଆଚିଭ୍ଡ ଦ ଇମ୍ପସିବଲ୍ ୱାନ୍ସ ଏଗେନ୍, ତୁମେ ଅସମ୍ଭବକୁ ପୁଣି ଥରେ ସମ୍ଭବ କରିଦେଇଛ ବୋଲିକି ରାଜା ଗୋପାଳକୁ କହିଲେ। ଆଉ ଏଠାରେ ଆମର ଗୋପାଲ ଆଣ୍ଡ ଦ ହିଲ୍ସା ଫିସ୍ ଚାପ୍ଟରଟା ସରିଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ହିଁ ଯିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।